pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Jazak. Bila sam u ovome manastiru već 2 puta ukupno. Prvi put to je bilo davno, čini mi se 2012. 11. Ne mogu sad tačno da vam kažem. To je bio naš i prvi put da smo posjetili uopštenu Frušku goru i da smo obilazili manastire. I tog dana smo otišli u Jazak i nakon toga u Malu Remetu. Ne sjećam se mnogo što se tiče moje prve posjete ovaj manastir. Bila sam isuviše mala. Jedino se sjetim da sam tada sebi kupila ovu malu crkvicu od manastir Jazak. A pošto je ovo već toliko staro, već mi je jedan krst otpao, ali to je zaista jedino što se sjećam te moje prve posjete. Drugi put kada smo bili, to je bilo prije 4 godine, sad će 5. Kako vrijeme prolazi. Tu smo također obišli Fruškogorske manastire, tad sam i počela da snimam intenzivno moja putovanja i tad sam i snimila film u eparhiji Sremskoj. Ja rado vam mogu okačiti ako je niste vidjeli, malo stariji video. Ženski manastir, to sam i znala od prvog puta. Nalazi se na kraj sela Jazak. I ono što je zanimljivo jeste da je on kompletno okružen. To je manastirska crkva je okružena kompletno konacima. To je jednostavno iz istorijskih razloga za zaštitu za manastir. Nismo se dugo ni zadržali u njemu. Kada smo dolazili, taman smo monahinje ispred manastira radili nešto u bašti, samo smo kratko pozdravili se i krenuli smo dalje u manastirsku crkvu. Ona je zaista fina, barokni stil, što da vam kažem, veoma fin ikonostas. Ja uvijek volim te barokne ikonostase jer su veoma visoke, fino izresparene, pun detalja. I imali smo prilike da se pohvalimo i mošćima Svetog Uroša. Bilo je zaista fino, nažalost unutra se nije smjelo da se snima, tako da vam ja ne mogu pokazati kako izgleda iznutra. I tamo kod ulaza, to jest kad imamo ovdje ulaz u crkvu, okolo su konaci i bukvalno kad vi ulazite u portu, ovako ulazite prema manastiru. I ovdje je ulaz i tu u tom ćošku, tu je mala manastirska prodavnica. Mi kada smo bili tu, naravno gledali sam šta bi mogla da kupim i prvo što sam ugledala je bilo gore jedna knjiga, velika knjiga i nekako mi ona zapala za oko i mislila sam da je uzmem ili ne, uopšte nisam ni znala ni šta unutra piše, ni kako se zove knjiga. Jednostavno mi se estetski dopala i znala sam da je nešto zanimljivo u ovoj knjizi. Nešto je posebno. I sad ću vam pokazati kako ona izgleda. Ona je ovako stajala, skroz gore na vrh. Ja sam ju vidjela i mislila sam, ovdje piše nešto sigurno važno, nešto interesantno. Ja trebam ovu knjigu. Ali nisam prvo htjela da iskažem tu moju želju. I mama je tu nešto kupila, pa smo mi polako izašle iz manastirske prodavnice. Bili smo još u manastirskom kompleksu. Ja sam mami rekla, ja sam vidjela tu knjigu, ali ne znam da li da je kupio, nekako ne znam. I ona je isto mi rekla, pa ja sam vidjela tu knjigu i zaista izgleda interesantno. I onda smo odlučili da se vratimo nazad i da je kupim. Pa sam pitala najprije šta je ovo. I monahinja na prvi pogled nije znala da nam kaže ime, onda je ona uzela knjigu, otvorila i rekla da je to Zakon o pravu Svetog Save. Ja je malo ovako, nemam pojma šta je to. Nemam ja pojma. Sveti Sava, nešto bitno treba da bude unutra. Pravo da vam kažem, ja sam ju htjela da imam. Ja sam rekla, dobro, koliko košta? Ona onda nije znala koliko košta, pa je morala da ode do neke druge monahinje, pa se opet vratila, pa je rekla cijenu, čini se 60 ili 70 eura. I ja nisam razmišljala puno o tome, ja sam rekla da ću da uzmem tu knjigu, to je meni svejedno.
ja ću to da kupim. I moja mama, ona me je podržavala, nije rekla, skupo je, nemoj, nego je baš bila, kupit ćemo, iako košta 100 € svejedno, ja ću to da kupim. A monahinja se bila u šoku jer naravno to nije mala cijena. Zaista nije malo. Ali to meni vrijedilo, meni je to, nisam ni znala šta je zakon o pravu Svetog Save. Nemam pojma, ali ja sam htjela da imam tu knjigu. Tako da smo malo i šokirali monahinju sa našom odlukom da je zaista želimo da kupimo. I onda je ona pristala da nam proda za tu cijenu, tako da sam je kupila i usput smo par puta čitali iz nje, a uopšte nisam ni znala šta je zakon o pravilo, nemam pojma. Tako da ovo je zakon o pravu Svetog Save, on je skupljao bukvalno sva crkvena pravila, sve crkvene kanone koje su tada postojale, a i duboko u istoriji i od samih apostola, ima i ovdje pravo svetih apostola, i sve on skupljao i fino organizovao u ovoj knjizi da svako razumije u kom saboru su sveti oci jednostavno napravili ove kanone. Tako da je za nas Srbe zaista bilo od velikog značaja da imamo ovakvu knjigu u istoriji, da jednostavno spoznajemo kanone svetih otaca, da spoznajemo ko su jeretici, da spoznajemo dosta toga. Zaista knjiga je, ja sam nju već dosta puta pokazivala u kameri i dosta puta sam pričala o njoj i svaki put ću reći da je apsolutno preporučujem da je svako ima kod kuće. I bilo bi super da se zaista i držimo ovih kanona koje tu pišu. Kažem vam, naš crkveni život bi bio mnogo bolji nego kao što je sad, kada vidimo što se to sve dešava u našoj crkvi. Nevezano da li to Srpska pravoslavna crkva u pitanju, nego uopšte bilo koja druga povijesna crkva. Kad vidimo šta se tu dešava, daleko smo mi već od svega, tako da ja vam od sve preporučujem. Bila je tad samo jedna jedina. Ja ne znam da li sad u manastiru Jazak možete pronaći i dalje ovu zakono pravilo. Ja vam to ne mogu reći, nemam pojma. Samo znam da sam je tad tamo kupila i uopšte se ne kajem ni za 1 cent, niti bilo šta. To je bila ta naša druga posjeta tom manastiru. Fin je manastir, lijepa arhitektura. Generalno volim Frušku Goru i obilazim rado te manastire. Tako da kada se nalazite u Vrdniku, on se nalazi, ne znam, između 7 do 10 km od Vrdnika. Nakon manastir Jazak je isto u blizini, nekoliko kilometara dalje je manastir Mala Remeta, tako da se to može fino spojiti. Najprije manastir Vrdnik, manastir Jazak, manastir Mala Remeta. I to je ono baš fino za jednu malu turu ako ste na Fruškoj Gori. Ima tu mnogo više manastira, jednostavno vidite gdje se nalazite i Fruška Gora je mnogo dugačka, oko 75 km, ako se sad ne varam, tako da ima tu dosta da se vidi. Mi se vidimo u sljedećem videu, s Bogom, amin.